Donc, salam alaikum. Donc, on va commencer, Inch'Allah. Donc, la série. Donc, exercice d'application. D'accord. واحد يقرا s'il vous plaît, واحد يقرا l'exercice. واحد فيكم s'il vous plaît, واحد يحل الميكرو. Allez-y. يلا الشباب عفاكم بالزربة. واحد يحل الميكرو. Allez-y. سهام سهيلة. نجوى. بالزربة عفاكم rapidement. On considère une mole de gaz parfait initialement dans l'état 0, P0 égale 1 atmosphère, T0 égale 273 Kelvin et V0. On donne R également. On amène ce gaz dans l'état 1, P1, T1 et V1 de deux manières différentes. A, par compression adiabatique réversible, B par compression isotrope réversible jusqu'à l'état P1 égale 1 atmosphère et V2. Puis échauffement à pression constante jusqu'à l'état 1. 1. Représenter les évolutions A et B sur le diagramme de Clapeyron, oui. P en fonction de V. Votre diagramme de Clapeyron. Voilà, merci. Donc, donc les données ici, donc pour une mole, donc c'est-à-dire donc in égale à 1. Voilà les données. Donc ici une mole, gaz parfait. Donc PV est égal à NRT. Voilà. Donc gaz parfait. Donc initialement le système qui a une fois d'état initial il y a l'état 0. Donc on a la pression P0, température T0, le volume inconnu. Donc هذا ما معروفش l'état donc initial. Donc on a gamma constante du gaz parfait est égale à 1,4 pour la constante du gaz. Donc la constante du gaz parfait plutôt 8,32. On a la constante 1,4. Donc on a mis sous gaz fois l'état 1 et on a P1, T1 et V1. De deux manières. Soit première transformation كنديروا adiabatique يعني réversible. Adiabatique شنو قلنا على adiabatique في الكور؟ شنو كتعرفوا على adiabatique؟ P fois V à la puissance gamma كتساوي constante, delta Q كتساوي 0 ou Oui, بلاتي عافاك. Donc d'abord adiabatique يعني pas d'échange de l'énergie avec le milieu extérieur donc دي Q égale à 0. هذه هي adiabatique سي تو. وهذوك لي غولاسيون دونك هذوك لي غولاسيون يعني كنخدموا بهم في الترانسفورماسيون adiabatique. Très bien. Donc بالنسبه للترانسفورماسيون adiabatique pas d'échange de l'énergie avec le milieu extérieur donc دي Q égale à 0. Voilà, هذه هي الديفينيسيون. Donc وبالنسبه للإيزوتيرم شنو قلنا في إيزوتيرم؟ transformation à T constante. Voilà, donc la température, donc la diabatique, la température, il est constante. Très bien. Voilà, on a échauffement, on augmente. Donc échauffement à pression constante. Pression constante. Oui? هنا الترانسفورماسيون غادي تمشي من بي 0 ل بي 1 ياك oui. من ليتا 0 ليتا 1 ولكن هنا مثلا في بي مدخل لينا في 2 وي حيتاش دابا كاين دو شومان سوا تمشي من الزيرو راه قال لك دو مانيير سوا في الترانسفورماسيون بروميير شومان غطرا فيه واحد الترانسفورماسيون ادياباتيك وفي الدوزيام شومان غطرا تماك ايزوتير مع ايزوبار في الدوزيام شومان يعني عندك دو ديال لي شومان يعني غتمشي من بي 0 من بي 1 مثلا غادي تمشي لبي 1 لفي 2 ترجع لفي 0 مثلا غتمشي من بي 0 لفي 1 والدوزيام شومان غتمشي لبي 0 l'état 0 l'état 2 عاد l'état 1 يعني دو شومان قال لك دو مانيير يعني غنديروا دو شومان دو مانيير سوا كوم سوا كوم سا يعني بغينا حنا نوصلوا لهاد ليطا سوا في هاد الشومان هذا اللي هو الدياباتيك سوا في هاد الشومان ايزوتير مع ايزوبار هنا ايزوتير ايزوبار وهنايا كاين الدياباتيك اوكي سي بون مفهوم هاد شكون اللي بوزا عفاكم لا كيسيون نخرج ليها ولا
Donc voilà. Donc, la question 1, la question 1, il y a représenté les évolutions A, B sur le diagramme de Clapeyron. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Comme première transformation, bien première donc, manière, on a mis deux manières différentes. Par donc, compression adiabatique, H. Compression adiabatique, il y a une transformation adiabatique, ou la compression, la pression augmente. Compression augmente, ou le volume diminue. Deuxième étape, par compression isotherme, toujours pression augmente, la compression et la pression augmente, ou isotherme, la température constante. Puis, l'échauffement et la température augmente, ou la pression constante, isobar. Donc, on a isotherme, isobar, on dit adiabatique, donc, qu'est-ce qu'on va dire? Diagramme de Clapeyron. Diagramme de Clapeyron, donc première question. Donc, diagramme de Clapeyron, P en fonction, donc P en fonction de V. Voilà, donc l'axe des ordonnées fait P, pour l'abscisse fait donc V. Donc on a par exemple, je ne sais pas, donc par exemple, on a dire, donc voilà, donc ici on va dire donc état 0, par exemple 0. OK, donc première transformation, par compression réversible adiabatique. Donc Q, il est constante. Compression, bien sûr, donc pression augmente. Pression augmente. Et compression, il y a une pression augmente au volume diminue. Au adiabatique, Q constante. Voilà. Au deuxième chemin, le premier chemin, de 0 vers donc l'état 1. Donc, deuxième chemin, qui est l'isotherme. Nous avons la pente, donc la pente diabatique par rapport à la pente isotherme. Donc, deuxième transformation, donc, on a isotherme, T, il est constante. OK? Là, je dis la pente comme ça, je la pente diabatique la dernière fois, l'exercice 4, par rapport à la pente isotherme. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des rats gilles. OK, حيتاش لا بونت شنو لقينا في لا بونت شي واحد يذكرني بلا بونت شنو درنا لا ديرنيير فوا شنو لقينا دي دو بي سور دي دو في فوا دي اون في في ليزوتيرم ايتيغال واحد غاما وقلنا بان هاد لا بونت ديال لا دياباتيك حيتاش عندي كيو كونستانت ايتيغال واحد لي كونستانت فوا لا بونت ديال ليزوتيرم لا تمبيراتور كونستانت يعني اش يعني هاد لا بونت ديال لا دياباتيك كبيره بارابور لا بونت ديال ليزوتيرم داكشي علاش ليزوتيرم غيجي لتحت وكلشي عندها كومبريسيون يعني كلشي البريسيون اوغمونت ها هو البريسيون اوغمونت البريسيون اوغمونت اش كومبريسيون فوالا عاد انسويت شنو كيطرا ايشوفمون ايزوفار دونك هنا كاين ايزوبار يعني بريسيون الي كونستانت بي كونستانت فوالا هنا ايزوبار بي كونستانت دونك ici donc l'état donc ça c'est l'état اش من l'état هادي donc هادي l'état 2 OK 0 vers 2 عاد 1 donc ça c'est l'état donc état 2 donc هادي état 1 وهادي état 0 هادي état 1 وهادي état 2 donc ici P constante température constante là Q constante ça pour la diabatique donc هذا الدياباتيك هذا isotherme وهذا isobar
Est-ce que c'est bon pour la question? Ça marche, c'est bon? Oui, monsieur, ça C'est marche. bon, Oui, toujours? monsieur, ça marche. Oui. On va jouer la question. Donc, la question 2, calculer les volumes V0, V1 et la température T1. Donc, à votre avis, qui va se rendre déjà P0, V0, P0 déjà non, ما عندناش problème P0, T0 عندنا باش نخرجوا V0 déjà خدامين في الغاز parfait يعني اش P0 V0 Équation de gaz parfait. voilà équation du gaz parfait donc NR T0 NR T0 où N déjà égal à 1 ou la constante معطيه هذه معطيه donc je peux s'il vous plaît l'application numérique شحال خرج لكم بالنسبه ل V0 s'il vous plaît application numérique donc V0 normalement c'est R fois T0 sur P0 bien sûr N égale à 1 pour N moule. Donc شحال خرج لكم voilà les données. Donc les données de l'exercice. Donc V0 égale, donc la constante du gaz parfait c'est 8,32, une mole, يعني غنخلي 1 fois donc T0, T0 c'est combien? Voilà 273 qui vient sur P0. Donc P0 1 atmosphère. Donc, en atmosphère, c'est un Pascal. Donc, c'est 10 puissance. On dit 10 puissance. Normalement, 1,00. Donc, 0,25. Donc, c'est 10 puissance 5 Pascal. Voilà, en atmosphère. On a 10 puissance 5 Pascal. Il y a en bas. OK. Application numérique, s'il vous plaît, Chad. Bon, il y a une application, tu vas dire une calculatrice. Donc, maintenant, P1. OK. OK, c'est bon. Donc, maintenant, T1, ou la chemin, voilà, P1. Non, c'est la question. Calculer les volumes. Donc, maintenant, V1. Donc, V1, votre avis. Je vais dire V1. À votre avis, je vais dire. On a P1, on a la température T1. On a transformation adiabatique. Alors, je vais dire à votre avis. On a P1 sur P0. Donc, اسمحوا لي واحد الدقيقة نديرو غير Voilà, donc on a trouvé V0, 0,022 mètres cubes. Très bien. Voilà, هادو هما les données اللي عندنا. نحطوهم هنايا غنحتاجوهم. Donc, اشنو غنديرو pour calculer V1 à votre avis? Donc, la question avec donc V1, calculer V1. Donc, déjà, on a transformation de 0 vers 1. اشنو قلنا adiabatique. Alors, donc فاش غنفكروا adiabatique شنو قلت لكم فكروا في الا كتسمعوا adiabatique La puissance lambda est égale à constante. Gamma ماشي lambda gamma. Gamma. Voilà, très bien. Une fois كنسمع adiabatique كنتفكر هاد la relation PV gamma égale à une constante. Très bien. اشنو هما les paramètres اللي غنخدم بهم 0 ل 1. Donc غندير P0 V0 gamma égale P1 V1 gamma. ما يمكنش ندير 2. Faites attention, ما يمكنش هنا ندير P2 V2 حيتاش عندي ما عنديش ترانسفورماسيون في ليطا 2 ما عنديش ترانسفورماسيون ادياباتيك عندي ايزوتيرم دونك في ايزوتيرم كنحيدو هاد الغاما يعني انرتي كونستونت ولكن هنا غندير غير 0 و 1 حيتاش عندي غير في ليطا 0 حتى 1 عندي ادياباتيك 2 ما داخلاش دونك فيت اتونسيون دونك صافي انا كنقلب على ياش كنقلب على V1 bien sûr عندي P0 عندي V0 عندي P1 donc ça fait V1 est égal donc P0 sur P1 V1 V0 puissance gamma. Allez-y. Donnez-moi la valeur application numérique. Gamma avec gamma, gamma est égal à 1,4.
Donc, ici P1. Donc, P1 معطية c'est 10 atmosphères. 10 puissance 6 Pascal. V0, on a déjà calculé V0, c'est 0,022 mètres cubes. Alors, donc la valeur de V1. شحال عطاتكم؟ زربا عفاكم زربا la valeur de V1. Donc, désolé, ici, c'est V1 puissance gamma, ok? Donc, V1 puissance gamma est égal à P0 sur P1, V0 gamma. Donc, باش نطيروا هاد gamma, خصنا نديروا 1 sur gamma. Le tout, 1 sur gamma. 1 sur gamma. Donc, ça fait l'expression d'IL. Donc, ça fait l'expression d'IL V1, il y a H. Il y a P0 sur P1 à la puissance 1 sur gamma fois V0. Donc, allez-y, application numérique, s'il vous plaît. V1 est égal à combien? Oui, 0,42. Voilà, rendir. Donc, rendir, je vais rendir P0, il y a 1. P1, il y a 10. 1 على 10. 1 على 10 هي 0.1. هاي 0.1 puissance. 1 sur 1,4. 1 sur 1,4. Fois 0,022. Voilà, fois 0,022 égale. عطاتنا 0. عرفتش كتبان لكم ولا لا؟ عطاتنا 4,24 10 puissance moins 3. بانت لكم ياك؟ Oui. Donc غنزيدها هنايا. Donc application donc V1 est égal 4,24 10 puissance moins 3 mètres cubes. Ok, c'est 4,24 10 puissance moins 3 mètres cubes. Donc d'abord donc T1 ça fait problème de T1 راه سهل gaz parfait. Donc P1 V1 est égal RT1 avec bien sûr N égale à 1 pour une mole. Donc la température T1 égale P1 V1 sur R. Application, s'il vous plaît, application numérique. Donc P1, on a déjà trouvé, on a déjà P1, c'est 10 fois 10 puissance 5 fois V1, 4,24 10 puissance moins 3 sur R, il y a 8,32. Donc application numérique, s'il vous plaît. شحال عفاك؟ شحال قلتي؟ 169.61. 109.61 en Kelvin. Ok. Donc T1 est égal donc 500,61 Kelvin. Ok. Donc maintenant, on a donc voilà question 2. Maintenant question 3. Donc question 3. Calculer les travaux WA, WB ainsi que les quantités de chaleur QA, QB au cours de chacune des transformations. Conclusion. Alors, à votre avis, à شنو غنديروا؟ Premier cas, transformation. أشمن transformation عندنا؟ بالنسبة للترانسفورماسيون QA و QB شنو غنديروا؟ Voilà, adiabatique. est égal à Q plus le travail. Voilà, question 3. Donc, calcul DLH, DLWA. Alors, en appliquant bien sûr, premier principe de la thermodynamique, qu'est-ce qu'on a? Delta U de 0 vers 1 est égal à la première transformation. Donc, est égal à normalement WA plus QA. Il y a une transformation de 0 vers 1, c'est la transformation A. Il y a adiabatique. Adiabatique. OK? Alors, donc, or, as dit depuis, normalement, s'annule.
Donc, c'est une transformation qui est adiabatique. Donc, elle est égale à 0. Donc, ce qui nous donne donc delta U de 0 vers 1 est égal à quoi? Et première loi du Joule. Je nous la première loi du Joule, s'il vous plaît. C'est V de T. Voilà. راكم معنا très très bien. راه كتفرحوا ملي كتجاوب بحال هكا راه مزيان. Première loi de Joule. يعني راكم غاديين مزيان. Donc, c'est V dt. Bien, c'est V delta T. Très bien. Donc, delta T اللي غنخدموا بها راه باينه. يعني هذا نورمالمون كيساوي دبل A. و Q راه ديجا تساوي 0. Donc, WA اللي كنقلبوا عليها و CV s'il vous plaît expression ديال CV شحال شنو قلنا على CV expression ديال CV هي R NR sur على gamma moins 1. voilà نجوى donc NR sur gamma moins 1 ولا donc R sur gamma moins 1 حيتاش N déjà égal à 1 يساوي 1. بصفة voilà بصفة عامة هي NR sur gamma moins 1 très bien. Donc, ça fait un CV diali. Donc, c'est R sur gamma moins 1 fois H de température. Donc, T final, il y a T1 moins T initial, il y a T0. On a déjà calculé هادشي كامل وهاد الشيء كامل راه عندنا T1 حسبناها T0 حسبناها T0 عندنا. Donc, application numérique, s'il vous plaît, شحال application numérique شحال لقيتو s'il vous plaît. OK. Donc, كلشي عندنا T0 هي T1 حسبناها R معطية c'est 8, donc R c'est 8,32 donc R c'est 8,32 ou voilà gamma معطية c'est 1,5 هاي 1,4 alors application numérique s'il vous plaît شحال لقيتو 4921.48. الاخرين 4000 عاود عافاك ما سمعتش مزيان 4000 4921.48 و921 فاصلة 48 l'unité جول. voilà en joule c'est une forme d'énergie حيتاش déjà R c'est en joule parfois كيقول لك en calories ولكن l'unité internationale هي en joule voilà شوفوا الاخرين شحال لقيتو Moi aussi, Donc, j'ai la même valeur. voilà très bien donc c'est bon بالنسبه ل WA donc maintenant غنمشيو ل W donc WB donc بالنسبه ل WA لقينا هذيك لا فالور اللي قلتو QA égale à 0 transformation adiabatique donc maintenant WB donc calcul de donc WB alors بالنسبه ل WB عندي deux chemins à deux transformations donc كاين من 0 ل 2 ومن 2 ل 1 دونك هنا غنسميه باغ اكزومبل اوميغا بي 1 وهذا غنسميه اوميغا بي 2 هنا اشنو عندي ترانسفورماسيون ايزوتيرم وهنا اشنو عندي ترانسفورماسيون ايزوبار يلا غنسولكم ثاني وحاولوا تجاوبوا عطيني ليكسبرسيون ديال دبل بي في ترانسفورماسيون ايزوبار اشنو لقينا في ترانسفورماسيون ايزوبار ليكسبرسيون ديال لو طرافاي دونك اوميغا بي 1 يعني في الكاد ديال ترانسفورماسيون ايزوتيرم اوميغا بي 2 في الكاد ديال ترانسفورماسيون ايزوبار يلا الشباب اش كنتسنى عطيوني ايزوتيرم وعطيوني ايزوبار اكسبرسيون ديال الطرافاي ايزوتيرم اسكو كتساوي ناقص ان ار تي في ال ان في فينال على في انيسيال. Voilà, ln de V final sur V initial. Très bien. Et n déjà égal à 1, donc ça fait RT, soit T2 ou la T0. بحال اللي درنا هنا راه سي بون déjà transformation isotherme. Plutôt, voilà, non, soit 0 ou la 2. Transformation isotherme. حنا غنديرو 0. ln وهنايا غنديرو V2 اللي هو V final sur V initial اللي هو V0. Donc, allez-y, application numérique. Ou le cas ديال isobar, transformation isobar.
moins P fois V2 moins V1. Ou le V final moins V initial. Voilà, V final اللي هو donc 0 tel 2, 2 tel 1. Donc V final il y a V1 ou V final plutôt il y a V1 ou V initial il y a V2. حيت السيستم غادي من 0 tel 2 ورجع ل 1. Donc application, donc on a isotherme soit نديرو P0 par exemple. Application, ok. Donc V2, V2, كاع ما عندناش V2. نحولوها ال نحولو في البي. عندنا P1 اللي كتساوي P1 كتساوي P2. Donc P1 كتساوي P2. alors عندنا ما عندناش V2. واش عندنا لا تمبيراتور T2 ايزوتيرم يعني T2 غتساوي T0 يعني صافي غنجبدو هو الاول V2. دونك V2 اش غتساوي دونك غنحسبو هو الاول. هنايا ما عندناش V2 اوكي ما عندناش V2 الوغ ولكن عندنا ترانسفورماسيون T2 كتساوي T0. دونك ترانسفورماسيون ايزوتيرم دونك P2 و P2 كتساوي P1 دونك P2 حتى هي كتساوي دونك P1 حيتاش ترانسفورماسيون ايزوبار. دونك P1 V2 تيغال RT P2 هي T0. نعم عفاك واش كونيكسيون عندك مزيانه حيت ما عرفتش ما كنسمعش مزيان مزيان اخرين مزيان كتسمعني مزيان كنسمعك مزيان. لا مزيان غير خرجي ودخلي. يمكن عفاك تعاود سؤال 3. دونك السؤال 3 هنا خدامين على دبليو في بي في الترانسفورماسيون الاخرى. يعني بالنسبه لدبليو في بي عندنا جوج ديال عندنا دبليو في بي 1 بلس دبليو في بي 2 حيتاش عندنا هنايا عندنا في الترانسفورماسيون عندنا عرفت ايزو فوالا ايزوتيرم و ايزوبار يعني دونك فوالا ايزوبار يعني دبليو في بي 1 وعندنا لي زيكسبرسيون اللي درنا في الكور دبليو في بي 1 في ايزوتيرم عندنا هي ان ار موان ان ار تي الين دو في 2 هنا كاينه واحد السينما الين دو في فينال سور في انيسيال عوض في فينال هو في 2 في انيسيال هو في 0 وهنايا بالنسبه للايزوبار عندنا موان بي في فينال موان في انيسيال دونك في فينال هو في 1 في انيسيال هو في 2. وي داكور مزيان ولكن عندنا المشكل في في 2 ما معطياش في ليكزارسيس في 2 ما معروفاش. دونك باش نجبدو في 2 غنطبق ريلاسيون دي غاز بارفي يعني بي 2 في 2 تيغال ان ار تي 2 و بي 2 معطيه كتساوي بي 2 كتساوي بي 1 هي 10 اتموسفير و تي 0 كتساوي تي 2 حيتاش ايزوتيرم. دونك صافي في 2 ها هي. شحال لقيتي شحال لقيتو سيل فو بلا ابليكاسيون نيميريك شحال في 2 V2 s'il vous plaît. ميسيو لقيت 227.13. اوكي ولا نخلي اوكي الا بغيتي تخليه بحال هكا تلقى غير ليكسبرسيون تاع لا فان وتخرجوا. اوكي شحال لقيتي عافاك شحال قلتي 227.13. 227.13 متر كتير لا متر كوب. أنا لقيت 2.27 في 10 ناقص 3 متر كوب. 2.27 في 10 ناقص 3. حيت حولت الاتموسفير ضربت في 10 ضربت في 10 أس 5.
وي ما ضربتش. فوالا شكون لكم ضربتو في 10 أس 5 عطاكم هذا الشيء انا ما ضربتش عطاتني في 2.27 10 أس ناقص 3. فوالا والاخرى لا انا ما ضربتش في 10 أس 5. حيت خصك تحولي لاتموسفير 10 أس ناقص 3 دونك هذا اللي صحيح فوالا دونك سيل فو بلي ديروا ابليكاسيون نيميريك ديال دبليو بي 1 اي دبليو بي 2 واعطوني لا فالور فينال ديال دبليو دونك دبليو بي غيساوي هذا زائد هذا على الصوم ديالهم غنعاود نكتب دونك غنعاود نكتب ليكسبرسيون ديال دبليو توتال هنايا دونك دبليو توتال كما قلنا دبليو بي دونك عندنا هي قلت لها هاد الماركور دونك كما قلنا دبليو بي هي اش هي دبليو بي 1 بلس دبليو بي 2 دونك سكي نو دون دبليو بي ايكال دونك دبليو بي 1 ديجا قلنا ترانسفورماسيون ايزوتيرم دونك ça fait moins RT soit T0 ou la T1 ما عندناش بروبليم V2 sur V1 ولا غندير V0 sur V1 non P0 donc P0 sur P2 ok plus بالنسبة للترانسفورماسيون ايزوبار عندنا moins P normalement V1 moins V2. Donc, ce qui nous donne moins RT0 ln de P0 sur P2 moins P. On va dire P1. Donc, moins P1 V1 moins P2. P2 V2. C'est déjà isotherme. يعني P1 كتساوي P2. ما عنديش بروبليم. isotherme. سواء نضرب هنا في P1 ولا P2 ما عنديش بروبليم. C'est déjà isotherme. Donc, ça fait moins nRT ln de P0 sur P2 moins هنا عندي لوا دي غاز بارفي دونك غنخرج RT T1 moins T2 صافي ابليكاسيون نيميريك s'il vous plaît شحال خرج لكم دونك WB total en joule ابليكاسيون نيميريك s'il vous plaît عطيوني الريزلت فينال أستاذ فوق واخا تشرح travail. نعم واخا شنو ما سمعتش مزيان سهام قلت لك عافاك واخا تشرح داك شنو طرافاي هذا سهام كيتقطع عليك الصوت ما كنسمعش مزيان كيتقطع الصوت عاود عافاك شنو قلتي راه عندك مشكل في لي زيكوتور قلت لك الترافاي في بي 2 طرافاي في بي 2 سمعني هذا دابا مزيان هذا اوكي واخا عطيوني لابليكاسيون نيميريك ونعاود لك شنو درت هنايا عطيوني لابليكاسيون شحال لقيت جوستومون هنا بي 2 راه هي نيت بي 1 حيتاش معطيه بي 2 هي بي 1 حيتاش ديجا عندنا هنايا في ترانسفورماسيون ايزوبار يعني بي كونستانت يعني هنا 2 وهنا 1 هنا ايزوتيرم وهنا ادياباتيك دونك في هذا الشوما هنا ادياباتيك وهنايا ايزوتيرم يعني بي 2 كتساوي بي 1 بي 2 كتساوي بي 1 ابليكاسيون نيميريك شحال لقيتو دونك عاود عافاك شنو قلتي 3201 3201 فاصلة 40 فاصلة 40 اوكي مزيانه مزيان دونك الاخرين المهم نشوفوا الاخرين ونكومباريو دونك جوستومون هنا غنعاود ماشي غنعاود ولكن غير نكمل لكم هنايا دونك هنا راه الا بغيت رجعت لي انا غنحيد سي الموا 3000 صافي هي نيت 3261.40 فوالا دونك سي بون دونك هنايا جوستومون هنا غنزيد لكم واحد الحاجه هاد الموا ممكن نحيدها وندير لانفيرس دونك بي 0 ln de P1 sur P0
و P1 ديجا هذه كتساوي 1 هذه كتساوي 10 يعني هذه غتعطينا إلين دو 10 وهذه ديجا 273 وهذه R 8,32 هاد موان ممكن ندخلها لداخل وغندير بلس R ولكن خصني ندير نشونجي هادو T0 بيان T2 اللي هي نيس T0 حيتاش عندنا ايزوتيرم T0 موان T1 T0 كتساوي T2 حيتاش في داك الشوما عندنا عندنا ترانسفورماسيون ايزوتيرم فوالا تري بيان دونك دابا غنشرح هاد دبليو كما قلت لنا سي همات في ماتش ولا سهيله وقيله دونك دبليو بالنسبه ل بي 2 دونك اش كيساوي عندنا ايزوتيرم يعني دو 2 فيغ 1 هنا عندنا ايزوتيرم تي كونستانت هنا ايزوبار تي كونستانت وفي هاد الشوما وفي هاد الشوما عندنا الدياباتيك يعني كي كونستانت فوالا دونك دبليو بي 2 اشنو قلنا كيساوي نورمالمون في الترانسفورماسيون ايزوبار اشنو قلنا باغ ديفينيسيون دبليو كتساوي انتيغرال موان بي تي في يعني في فينال اللي هي 2 و في انيسيال اللي هي 1 دونك اش غيساوي بويسك عندنا بي كونستانت يعني اش بي كونستانت غنخرجها من الانتيغرال صافي موان بي انتيغرال دي دو في دو 2 فيغ 1 اللي غتساوي موان بي بريميتيف ديال 1 شي حاجه ندير لها على ديال في تعطينا 1 هي اكس دونك صافي في entre l'état 1 et 2 donc ça fait moins P V2 V1 moins V2 هادشي اللي لقينا سي بون وي مسيو سي بون فوالا دونك هادشي اللي درنا تري بيان دونك فوالا دونك كونكلوزيون شنو هي كونكلوزيون بالنسبه لو ترافاي شنو لقينا في لو ترافاي الاولاني دبليو في ا شنو لقينا واشنو ولكن لقينا في شحال كي دبليو تخرج لنا ار عامل تي 1 موان تي 2 داكور هذيك اللي ما فهمتيش هي هادي اوكي دونك دبليو بي 2 شنو عندنا دبليو بي 2 هي اش هي ار بليتو هي موان بي في اش من بي في 1 موان في 2 دونك دابا هاد بي il est constant يعني اش il est constant يعني بي 1 كتساوي بي 2 ياك ولا لا باش بي كونستانت كتساوي بي دونك دابا غندخل هنايا بي ولكن من بي غندخل بي 1 حيتاش سواء دخلت بي 1 ولا بي 2 راه بحال حيتاش كونستانت ولكن انا غندخل بي 1 حيتاش انا غنحتاج بي 1 دونك صافي موان بي 1 في 1 عاوتاني غندخل هنايا غندخل بي 2 ماشي بي 1 بي 1 و بي 2 راه بحال ولكن انا غندخل بي 2 حيتاش هي اللي كتهمني وهنا غولاسيون دي غاز بارفي ار تي هي ار تي دونك غنخرج ار تي 1 موان تي 2 حيتاش بي 1 في 1 كتساوي ار تي 1 بي 2 في 2 كتساوي ار تي 2 و ان راه ان ايكال 1 دابا مزيان سيها مفهومه فوالا دابا قلنا كونكلوزيون ديال بالنسبه لو ترافاي دونك شنو لقينا في دبليو في ا شنو لقينا في دبليو في بي شنو لقينا هنا لقينا 3000 ما عقلتش 3000 شي حاجه 261 شي حاجه وهنا شحال 4921.48 مزيان مزيان فاصله 40 دونك شنو كتلاحظوا دبليو في ا اللي ديفيرونت بارابور دبليو في بي sont pas égaux donc شنو هي لا conclusion شنو غنقولوا le travail du pont du chemin suivi voilà donc le travail du pont affectez Suhaila désactivez le micro donc le travail puisque WA est différent de WB donc le travail du pont du chemin suivi يعني كيتعلق بالchemin suivi حيت WA est différent de WB يعني الا مشينا في هذا الشومان لهنا ماشي لا ميم فالور الا مشينا في هذا الشومان يعني هاد WA يخالف هاد W اللي لقينا هنايا WB يعني H le travail du pont du chemin suivi donc le travail n'est pas une fonction d'état
Voilà. Donc d'abord نشوفوا بالنسبة la chaleur. Donc Q1 شنو قلنا في Q1. Donc transformation adiabatique 0 tel 1. وهنا transformation isotherme هنا isobar. Donc هنا P constante, هنا T constante, هنا Q constante. يعني Q égale à 0. ياك transformation adiabatique. D'abord QB. غنسميها de même QB1 plus QB2. يعني هنا QB1 هنا QB2 وهنايا QA. Donc QB شنو قلنا في transformation isotherme شحال كيساوي لو travail la chaleur transformation isotherme يساوي moins W. هي يعني moins W ln في فينال في فينال على في انيشال اللي هو ديجا حسبناه هو moins WB1 حيتاش عندنا QB1 plus WB1 d'après premier principe delta U est égal normalement CV delta T ولكن puisque عندنا isotherme delta T غتساوي 0 donc ça fait QB1 غتساوي moins WB1. Alors donc بالنسبه ل QB2 donc QB2 هي هذه donc transformation isobar. شنو درنا في transformation isobar اش كيساوي la chaleur في transformation isobar بزربه عفاكم بزربه transformation isobar هادشي خصكم طيروا فيه دابا CP في DT فوالا هي CP delta T دلتا تي وي voilà donc ça fait moins WB1 plus CP l'expression ديال CP ان ار غاما او ان عندنا كتساوي واحد هي ار غاما على غاما C'est موان gamma R sur gamma moins 1. voilà R gamma sur gamma moins 1 très bien. Donc هي هذه donc R gamma normalement ما تنساوش راه N R gamma صفة عامة ولكن حنا pour N égale à 1 donc c'est R gamma sur gamma moins 1 واش من دلتا غنديرو T1 moins T2 يعني T final هي هذه moins T2 و T2 هي نص T0 حيتاش isotherme T0 voilà donc application numérique s'il vous plaît شحال application numérique